श्रीमद्भागवत महापुराण। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। महर्षि वेदव्यास प्रणीतम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्रीमद्भागवत पाठ विधि। स्नातः शुचिर्भूत्वा प्राणानायम्य क्रीडाचम्य च मङ्गलपाठपूर्वकं भगवन्तं प्रणमेत्। तदनुसञ्चितैः षोडशोपचारैर्मानसोपचारैर्वा व्यासं सुकं वासुदेवं श्रीमद्भागवतग्रन्थं च सादर सविनयं सभक्तिभावं सम्पूजयेत्। ततः पाठारम्भात् प्राक् ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति द्वादशाक्षरमन्त्रम् ओम क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा इति गोपालमन्त्रं वाष्टोत्तरशतं जपेत्। पश्चादेवं विनियुञ्जीत विनियोगः। ओम अस्य श्रीमद्भागवताख्यस्तोत्रमन्त्रस्य नारद ऋषिः बृहति छन्दः। श्रीकृष्णः परमात्मा देवता ब्रह्मबीजं भक्तिः शक्तिः ज्ञानवैराग्ये कीलकं मम श्रीमद्भागवत प्रसाद सिद्ध्यर्थं पाठे विनियोगः। ऋष्यादिन्यासः। नारदर्षये नमः शिरसि बृहति छन्दसे नमः मुखे। श्रीकृष्ण परमात्म देवतायै नमः हृदि। ब्रह्मबीजाय नमः गुह्ये। भक्तिशक्तये नमः पादयोः। ज्ञानवैराग्यकीलकाय नमः नाभौ। श्रीमद्भगवत प्रसाद सिद्ध्यर्थक पाठ विनियोगाय नमः सर्वांगे। द्वादशाक्षरमन्त्रेण हृदयाद्यङ्गन्यासं करन्यासं च कुर्यात् अथवा धोङ्कितरीत्याङ्गन्यासकरन्यासौ विदध्यात् अङ्गन्यासः। ओम क्लां हृदयाय नमः। ओम क्लीं शिरसे स्वाहा। ओम क्लूं शिखायै वसट्। ओम क्लीं कवचाय हुम्। ओम क्लौं नेत्रत्रयाय वौषट्। ओम क्लः अस्त्राय फट्। करन्यासः। ओम क्लां अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम क्लीं तर्जनीभ्यां नमः। ओम क्लूं मध्यमाभ्यां नमः। ओम क्लीं अनामिकाभ्यां नमः। ओम क्लौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ओम क्लः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। अथ ध्यानम्। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षःस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः अस्ति स्वस्तरुणीकराग्र विगलितकल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलं स्रस्तस्त निबद्धनी विविलसद्गोपी सहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गम् अखिलोदारं किशोराकृतिः इत्येवं ध्यात्वा पाठम् आरभेत। श्रीमद्भागवत सप्ताहपरायणस्य दैनन्दिन विश्राम स्थलानि निम्नाङ्कित पद्येषु निरूपितानि।
मनुकर्दं संवादपर्यन्तं प्रथमे हनि भारताख्यानपर्यन्तं द्वितीये हनि वाचयेत् तृतीये दिवसे कुर्यात् सप्तम स्कन्धपूर्णं कृष्णाविर्भावपर्यन्तं चतुर्थे दिवसे वदेत् रुक्मिण्युद्वाहपर्यन्तं पंचमे हनि सस्यते श्रीहंसाख्यानपर्यन्तं षष्ठे हनि वदेत् सुधीः सप्तमे तु दिने कुर्यात् पूर्तिं भागवतस्य वै एवं निर्विघ्नता सिद्धिर्विपर्य इतोऽन्यथा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महात्म्यम। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। अथ प्रथमो अध्याय। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। शौनक उवाच। अज्ञानध्वान्तविध्वंस कोटिसूर्यसमप्रभ सूताख्या हि कथासारं मम कर्णरसायनं भक्तिज्ञानविरागाप्तो विवेको वर्धते महान् मायामोहनिरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम् इह घोरे कलौ प्रायौ जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणं श्रेयसां यद्भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनं कृष्णप्राप्तिकरं शश्वत साधनं तद्वदाधुना। चिन्तामणिर्लोकसुखं सुरद्रुः स्वर्गसम्पदं प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुण्ठं योगी दुर्लभम्। सूत उवाच। प्रीतिः शौनकचित्ते ते ह्यतो वच्मि विचार्य च सर्वसिद्धान्तनिष्पन्नं संसारभयनाशनं भक्त्योगवर्धनं यच्च कृष्णसन्तोषहेतुकं तदहं तेऽभिधास्यामि सावधानतया शृणु। कालव्यालमुखग्रास त्रासनिर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितम्। एतस्माद् परं किञ्चिन् मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तथा भागवतं लभेत्। परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते शुके सुधाकुम्भं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन् शुकं नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्यकुशलाः सुराः कथासुधां प्रयच्छन्ति
गच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम्। प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान्। ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवाञ्जहासुः। अभक्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतं। श्रीमद्भागवती वार्ता शूराणामपि दुर्लभा। राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष्य पुरा धातापि विस्मितः। सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यजः। लघून्ययानि जातानि गौरवेण इदं महत्। तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। मेनिरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं कलौ। पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुण्ठफलदायकं। सप्ताहेन श्रुतं चैतत् सर्वथा मुक्तिदायकं। सनकाद्यैः पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरैः। यद्यपि ब्रह्मसम्बन्धात् श्रुतमेतत् सुरर्षिणा। यद्यपि ब्रह्मसम्बन्धात् श्रुतमेतत् सुरर्षिणा। सप्ताहश्रवणविधिः कुमारैस्तस्य भाषितः। शौनक उवाच। लोकविग्रहमुक्तस्य नारदस्यास्थिरस्य च विधिश्रवे कुतः प्रीतिः संयोगः कुत्र तैः सह। सूत उवाच। अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकं। शुकेन मम यत् प्रोक्तं रहस्यं विचार्य च। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। कुमारा ऊचुः। कथं ब्रह्मन्दीनमुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान्। त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तौ। इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः। तवेदं मुक्तसङ्गस्य नोचितं वद कारणम्। नारद उवाच। अहं तु पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुवन्धनम्। एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। नापश्यं कुत्रचिच्छर्म मनस्सन्तोषकारकं। कलिना धर्ममित्रेण धरेयं बाधिताधुना। सत्यं नास्ति तपः शौचं दयादानं न वेद्यते। उदरं भरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः। मन्दाः सुमन्दमतयो मन्दभाग्या ह्युपद्रुताः। पाखण्डनिरताः सन्तो विरक्ताः सपरिग्रहाः। तरुणी प्रभुता गेहे स्यालको बुद्धिदायकः। कन्या विक्रयणो लोभात् दम्पतीनां च कल्कनम्। आश्रमा यवनैरुद्धास्तीर्थानि सरितस्तथा। देवतायतनान्यत्र दुष्टैर्नष्टानि भूरिशः। न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः। कालिदा वा नलेनाद्ये साधनं भस्मतां गतम्। अट्टशूला
जनपदाः शिवशूला द्विजातयः कामिन्यः केशशूलिन्यः सम्भवन्ति कलाविः। एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन् वनीमहं यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत्। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः। एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा वृद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्वे निःश्वसन्तावचेतनौ शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदति च तयोः पुरः। दशदिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारं निजं वपुः बीज्यमाना सतस्त्रीभिर्बोध्यमाना मुहुर्मुहुः। दृष्ट्वा दूराद्गतः सोऽहं कौतुकेन तदन्तिकं मां दृष्ट्वा चोत्थिता बाला विह्वला चाब्रवीद्वचः। बालोवाच भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथाघहरं परं बहुधा तव वाक्येन दुःखशान्तिर्भविष्यति यदा भाग्यं भवेद् भूरि भवतो दर्शनं तदा। नारद उवाच कासि त्वं का विमोचे मा नार्यः काः पद्मलोचनाः वद देवि सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणं। बालोवाच अहं भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञानवैराग्यनामानौ कालयोगेन जर्जरौ गङ्गाद्याः सरितश्चेमा मतसेवार्थं समागताः तथापि न च मे श्रेयः सेवितायाः सुरैरपि। इदानीं शृणु मद्वार्तां सच्चित्तस्त्वं तपोधन वार्ता मे वितताप्यस्ति तां श्रुत्वा सुखमावह। उत्पन्ना द्रविडेशाहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचिन्महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता तत्र घोरकलेर्योगात् पाखण्डैः खण्डिताङ्गका दुर्बलाहं चिरं याता पुत्राभ्यां सह मन्दताम्। वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीनेव सुरूपिणी जाताहं युवती सम्यक् प्रेष्ठरूपा तु साम्प्रतम्। इमौ तु शयितावत्र सुतौ मे क्लिश्यतः श्रमात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया। जरठत्वं समायातौ तेन दुःखेन दुःखिता साहं तु तरुणी कस्मात् सुतौ वृद्धा विमौ कुतः। त्रयाणां सहचारित्वाद् वैपरीत्यं कुतः स्थितं घटते जरठा माता तरुणौ तनयाविति। अतः शोचामि चात्मानं विस्मयाविष्टमानसा वद योगनिधे धीमन् कारणं चात्र किं भवेत्। नारद उवाच ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत्तवानघे न विषादस्त्वया कार्यो हरिः शं ते करिष्यति। सूत उवाच क्षणमात्रेण तज्ज्ञात्वा वाक्यमुचे मुनीश्वरः। नारद उवाच शृणुष्वा बहिता बाले युगोऽयं दारुणः कलिः तेन लुप्तः सदाचारो योगमार्गस्तपांसि च जना अघासुरायन्ते साठ्ये दुष्कर्मकारिणः
इह संतो विषीदन्ति प्रहस्यन्ति ह्यसाधवः धत्ते धैर्यं तु यो धीमान् स धीरः पण्डितोऽथवा अप्रश्यान्नवलोक्येयं शेषभारकरीधरा वर्षे वर्षे क्रमाज्जाता मङ्गलं नापि दृश्यते न त्वामपि श्रुतैः साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम् उपेक्षितानुरागान्धैर्जर्जरत्वेन संस्थिता वृन्दावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च अत्रे मौग्राहका भावान् जरामपि मुञ्चतः त्रेमौग्राहका भावान् न जरामपि मुञ्चतः किञ्चिदात्मसुखेनेह प्रसुप्तिर्मन्यते नयोः। भक्तिरुवाच कथं परीक्षिता राज्ञा स्थापितो ह्यशुचिः कलिः प्रवृत्ते तु कलौ सर्वसारः कुत्र गतो महान् करुणापरेण हरिणाप्य धर्मः कथमीक्ष्यते इमं मे संशयं छिन्धि त्वद्वाचा सुखितास्म्यहम्। नारद उवाच यदि पृष्टस्त्वया बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कश्मलं ते गमिष्यति यदा मुकुन्दो भगवान् क्षमा त्यक्त्वा स्वपदं गतः तद्दिनात् कलिरायातः सर्वसाधनबाधकः दृष्टो दिग्विजयैराज्ञा दीनवत्सरणं गतः न मया मारणीयोऽयं शार्ङ्ग इव शार्भुक् यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशवकीर्तनात् एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत्सारनीरसं विष्णुरातः स्थापितवान् कलिजानां सुखाय च कुकर्माचरणात् सारः सर्वतो निर्गतोऽधुना पदार्थाः संस्थिता भूमौ बीजहीनास्तु सा यथा विप्रैर्भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कणलोभेन कथासारस्ततो गतः अत्युग्रभूरि कर्माणो नास्तिकारौरवा जनाः तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः कामक्रोधमहालोभ तृष्णा व्याकुलचेतसः तेऽपि तिष्ठन्ति तपसि तपः सारस्ततो गतः मनसश्चाजयाल्लोभात् दम्भात् पाखण्डसंश्रयात् साष्टानभ्यसनाच्चैव ध्यानयोगफलं गतं पण्डितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्तिसाधने नहि वैष्णवता कुत्र सम्प्रदाय पुरःसरा एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्तुसारः स्थले स्थले अयं तु युगधर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम् अतस्तु पुण्डरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः। सूत उवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमां गता भक्तिरुचे वचो भूयः श्रूयतां तच्च
उवाच सौनक। भक्तिरुवाच सुरर्षि त्वं हि धन्योऽसि मद्भाग्येन समागतः। साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परं। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते। वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य। ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं। सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। इति श्रीमद् श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये भक्ति नारद समागमो नाम प्रथमो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्। आज श्रीमद् भागवत संस्कृत में 18,000 श्लोक प्रारंभ किए हैं। जो भी गलतियां हो जाए उसे क्षमा करिएगा। जय जय श्री राधे। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। व्यास जी महाराज की जय। अपने गुरु माता पिता की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव।